सब बेकार हो गला, सब बेकार हो गला। केते प्लानिंग करती, केते स्वप्न देखती। पणा संक्रांति यात्रा रे गर्लफ्रेंड धरी ते बुलिया जाइथानी। बुलिबा तो दूर कथा, ताको मासे हेलानी आज पर्यंत देखी ना। चेष्टा करथिल थोर जीवा पाई, किंतु गला बेलू बाटरे पुलिस माड माइला। आज तो पिछा दर्द हो जाइए। ता संग मास्क पिंधि नथिली बोली 500 टका फाइन नहीं गले। मार्च 22 घरे बस बस काकेरा हो गले। मुझे उत्कलमणि गोपबंधु दास जे जेल थिला बेले कविता लिखुथे खट उपर पड़ी मोबाइल घांटिया छड़ा किसी काम ना। सब भल कथा कौन जाने ए अवस्था भी लोग टिकटक करने छाड़ू फुल दम रे वीडियो कर चलते। सार मु देखुना मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता। मेरे हालात ऐसे हैं। कौन करी उपाय शून्य। पतिंकर दुरावस्था देखी पत्नी भी तरली गले। जो लोग डाण हाथ में चिकेन लेग पीस धरी बा हाथ में मद पिउतले से आज बिस्कुट पानी की चाखणा करछन। हे प्रभु केबे दऊ। मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता। यही कोरोना टाइम में सरपंच और कंट्रोल जहाँ कर कहवा कथा नुह। हे भोट बेले सरपंच हाथ जोड़ी जोड़ी घर पिछा बुलूला। बर्तमान मासे है घरे बसी फकटराम गिरिदारी हो गला। सरपंचर देखा ना। ये माउसी कहीं न चिड़े कहना नाई नाई कहीं न चिड़े कहना। माँ तोते सरपंच खोजुला कहीं से जोगनिखिया खोजुला। जोगनिखिया कोरोना है मो दुआर मुझको आइलानी। जो माइपुओं के साथ भल से भात रोसई कर दौची झाड़ा बांतिया माइपुओ खिया। जोगनिखिया भल मंद आसी पचारुची आम दुआर मुझको आउची रंकुणी खिया जोगनिखिया। अच्छा माउसी माउसी मौसा तो आम तो जानी। अच्छा ये सरपंच रागर छुआटा कहीं कचाड़देल बिचरा छुआटा। अच्छा छाड़ ये थर टिकटक कला बेले से जो शाड़ी पिंधना गोटे सेफ्टी पिन मारी। माँ तोते सरपंच खोजुला कहीं से जोगनिखिया खोजुला। जोगनिखिया कोरोना है मो दुआर मुझको आइलानी। जो माइपुओं के साथ भल से भात रोसई कर दौची झाड़ा बांतिया माइपुओ खिया। जोगनिखिया भल मंद आसी पचारुची आम दुआर मुझको आउची रंकुणी खिया जोगनिखिया। ये छटपट अवस्था एमती जन भाई टिकटक कर कांदी कांदी मोर बाल्टी लुह बोई गले। दुख देवा गरम निजे थारे कांदी देखा। जाली देवा गरम निजे थारे जाली देखा। भाई तू मेकअप लगे आखिरी जो कला फड़ा लगे जो कांद कांदिल मो ये मो छाती पूरा चिनचिन है हार्ट पूरा केरा हो गला। दुख देवा गरम निजे थारे कांदी देखा। जाली देवा गरम निजे थारे जाली देखा। आउ एथर कांद फांदा ना ये थर डीजे डांस डीजे 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 हनी सिंह डीजे डांस ये थर ये बाघरिया डीजे डांस से कथा गाऊ ये से कथा नुहे मो मासे हेलानी लॉकडाउन चलती बाघर फागर बंद। ये से डीजे नुहे ये खोला पड़ियार देसी डीजे ऑर्केस्ट्रा। मुझे एक पागल भरा परिचय मते मागना। ये भाई कौन गाउच मो नंगा गाउच। अच्छा माइक्रोफोन टा कौट आनिच मत टे कहतनी मु गोटे आनती मु गोटे गीत फित गाए मो। परिचय मते मागना। हेले भाई हुशियार तुम पछपटे जे फाड़बड़ा धरी गिटार बजाऊना टिके 19-20 हो गले पछरे फुटीगला माने तुम सतरे पागल भंवर हो। मुझे एक पागल भरा परिचय मते मागना। हे मैडम चालू खाली पद्म फुटुची हसर मौज होउची देखुना। चाली रे तोरा पद्म फुटे हसरु झरे महु। आखि दुईटी नील सागर। मैडम पद्म तो फुटुनी केरा केरा घास उठी। मैडम देखिकी
ଖଜୁରୀ କଣ୍ଟା ପଡିଛି ନା କଣ? ହାଉଲେ ହାଉଲେ ଚାଲିରେ ତୋର ପଦ୍ମ ଫୁଟେ ହସରୁ ଝରେ ମହୁ। ମୁଁ ସିନା ସାରଥି ବାବା ଝରଉଥିଲେ, ତମ ଆମ ଭଳିଆ ସାଧାରଣ ଲୋକ କୋଉଠି ଝରେଇବେ? ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ଆଖି ଯୋଉ ନୀଳ ସାଗର, ସେ ସାଗର ଭିତରେ ମୁଁ ବୁଡିକି ମରିଯାଆନ୍ତି କି। ଚାଲିରେ ତୋର ପଦ୍ମ ଫୁଟେ ହସରୁ ଝରେ ମହୁ। ଆଖି ଦୁଇଟି ନୀଳ ସାଗର। ଏଇ ଫଗୁଣରେ ମତେ ଲ ଷୋହଳ ପୁରିଲ, ଏଇ ଫଗୁଣରେ ମତେ ଲ ଷୋହଳ ପୁରିଲ, ସିଲିଲି ସିଲିଲି ସିଲ୍କି ସିଲେଇଲ, ସିଲିଲି ସିଲିଲି ସିଲ୍କି ସିଲେଇଲ। ହଁ ମତେ ଭାବୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମତେ ତ କେବେଠୁ ଛୁଇଁଲାଣି। ଏଇ ମ୍ୟାଡମ ମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛି ବା। ଏଇ ଫଗୁଣରେ ମତେ ଲୋ ଷୋହଳ ପୁରିଲା, ଏଇ ଫଗୁଣରେ ମତେ ଲୋ ଷୋହଳ ପୁରିଲା। ଆରେ 16 ପୁରିଲା କି 26 ପୁରିଲା? ଆମକୁ କଣ ଆଧାର କାର୍ଡ ଦେଖେଇଥିଲା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ତମକୁ 16 ପୁରିଲା କି 26 ପୁରିଲା? ଆରେ ଜଣେ ତ କହୁଛି, ତାପରେ ଚଢି ହେଇକି ଆଉ ଜଣେ କହୁଛି। ଆରେ ଡିସାଇଡ କର କାହାକୁ 16 ଛୁଇଁଲା। ମତେ ଲାଗୁଛି 2 ଜଣ ଯାକ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ବୋଧେ ଫଗୁଣ ମାସରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ। ହଁ କଲେଜ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧି ନାଚ ହଉଛି ନାଚ। ଓହୋ ଏଇ ଫଗୁଣରେ ମତେ ଲୋ ଷୋହଳ ପୁରିଲା, ଏଇ ଫଗୁଣରେ ମତେ ଲୋ ଷୋହଳ ପୁରିଲା। ଇଏ କଲେଜ ଛୁଆଙ୍କୁ ଆଉ ପାରି ହବନି। ଏମାନେ ସ୍କୁଲ ଛୁଆଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିବା ଦରକାର କେମିତି ଟିକଟକ୍ କରାଯାଏ। ଇଏ ତ ଆମ ସାହିତ୍ୟ ଦିଦି ଭଳିଆ ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି। ତମେ ଗପରେ ଗପରେ ଆରେ କଥାରେ କଥାରେ, ତମେ ଗପରେ ଗପରେ କଥାରେ ବଢିଆ ବଢିଆ। ଆଙ୍କୁ ଇ କୁହନ୍ତି ଆଦର୍ଶ ଛାତ୍ର ନା। ଦିଦିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଟିକଟକ୍ କଲେ କଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ ନା। ଏଠି ସେଠି ଟିକଟକ୍ କରି ଲାଭ କଣ? ଦିଦି ମାନେ ବି ଲାଜ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେ କଣ କହିବେ? ଛୁଆଙ୍କ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଦେଖି ଭିତରେ ଭିତରେ ବହୁତ ଖୁସି ହଉଛନ୍ତି। ଇଏ ତ ଆମ ସାହିତ୍ୟ ଦିଦି ଭଳିଆ ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି। ତମେ ଗପରେ ଗପରେ ଆରେ କଥାରେ କଥାରେ, ତମେ ଗପରେ ଗପରେ କଥାରେ। ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନାଚିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜାଗାରେ କଣ ସମସ୍ତେ ନାଚିପାରିବେ? କିନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟ ଦିଦି ମାନେ କୋହଳ ପକଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶାଶୁମାନେ ନୁହେଁ। ନେଭର ନେଭର। ବାବା ଏମାନେ ଆଦର୍ଶ ବହୁତ ଆଉ। ଓଢଣା ନାହିଁ, ଶାଶୁ ଆଗରେ ଓଢଣା ନାହିଁ। ଏମାନେ ତ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଥିବେ ଆଉ ଓଢଣା ଆଉ ଆସିବ କୋଉଠୁ? ମତେ ତ ଲାଗୁଛି ସୁବିଧା ଦେଖି ଇଏ ଶାଶୁ ତଣ୍ଟି କଣା କରିଦେଇ ରକ୍ତ ପିଇଯିବେ ଆଉ। ଲଜ୍ଜା ସରମ ସବୁ ଚୁଲି ଗଲାଣି ଆଜ୍ଞା। ଯିଏ ଯେମିତି ପାଉଛି ସେମିତି ଟିକଟକ୍ କରୁଛି। ସେଇଥିରେ ପୁଣି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ମତେ ଲାଜ କଥା ଜମା କହୁନା, ଲାଜ କଥା ଜମା କହୁନା। ଲାଜ କଥା? ନାଇଁ ନାଇଁ ଲାଜ କଥା। ମୁଁ ଏମିତି କଣଟା କହିଦେଲି ଯେ ଅକଥା କହିଲି ନା ଅଭାଷା କହିଲି? ଏଟା ଲାଜ କଥା? ବୁଝିଲେ? ସତରେ ଲାଜ ଥିଲେ କଣ ଏମାନେ ଏମିତି ହୁଅନ୍ତେ? ମତେ ଲାଜ କଥା ଜମା କହୁନା, ଲାଜ କଥା ଜମା କହୁନା। ତାଙ୍କୁ ତ ମୋ କଥାରେ ଲାଜ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ମ୍ୟାଡାମ ଲାଜ ଛଡେଇ ସତ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ରାତିରେ ହରିଣୀ ଦେଖୁଛି ମୁଁ ଜହ୍ନ, ସେ ଜହ୍ନକୁ ତୁ ବୋଧେ ଦେଇଛୁ ତ ମନ। ତୁ ଯୋଗୁଣି ଖାଇ ଦିନ ମାନେ ଶୋଇଲୁ, ରାତିରେ ନିଦ କୋଉଠି ହବ? କହିଲା ନିଦ ହଉନି। ନିଦ ଯଦି ହଉନି, ନିଦ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଯାଉନ। ରାତିରେ ହରିଣୀ ଦେଖୁଛି ମୁଁ ଜହ୍ନ, ସେ ଜହ୍ନକୁ ତୁ ବୋଧେ ଦେଇଛୁ ତ ମନ। କହିଲା ଜହ୍ନ ଦେଖୁଛି। ମାସରେ ଯାଇ 30 ଦିନ ଆକୁ ଜହ୍ନ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲେ?
ଏ ଝିଅମାନେ ଟିକଟକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅମାବାସ୍ୟା ରାତିରେ ବି ହାରକିନ୍ ଝୁଲେଇ ଜହ୍ନ କରିଦେବେ। ସାବଧାନ ସାବଧାନ ସାବଧାନ।